Si usted no ha estado con nosotros las últimas 2 semanas, If you haven't been with us the last 2 weeks, yo estuve hablando bajo el tema que cada pieza tiene una historia. I was speaking under the theme of every piece has a story. Y es basada en la historia de un barco que naufragó, que llevaba a Pablo en rumbo a Roma. And it was a story of a ship that was taking Paul on a voyage but came to destruction. Y cada pieza de ese barco nos cuenta una historia. And we spoke about how every piece of that ship has a story. Pero hoy quiero dar continuidad a una historia un poco similar. But today I want to continue in a similar topic and a similar story. Y la conclusión de las 2 partes de la serie que terminé la semana pasada. In the conclusion of the 2-part series that I gave the last 2 weeks, Hoy yo quiero hablar bajo el tema de ¿a quién le importa? I want to speak to the theme, who cares? ¿A quién le importa? Who cares? Mire a su vecino y dígale, ¿a quién le importa? Look to your neighbor and say, who cares? Es muy fácil en la sociedad donde vivimos It's very easy in the society that we live in hacernos esta pregunta. to ask us this question. ¿A quién le importa lo que yo estoy pasando? Who cares what I'm going through? ¿A quién le importa lo que yo estoy sufriendo? To who does it care what I'm suffering? A nadie le importa. No one cares Porque vivimos una sociedad individualista, because we live in an individualistic society donde todos salimos todos los días y tenemos que nadar, si no nos ahogamos. where every day we all have to go outside and swim because if not we drown. Y yo quiero hablar sobre el tema ¿a quién le importa? And I want to speak on the theme, who cares? Porque parece ser Because it seems to be que cuando pasamos por adversidad, that when we go through adversities, nos parece que somos lo único que estamos pasando esa situación. it seems as if we're the only ones going through that same situation. Y esa manera de pensar nos lleva también a nosotros a preguntar And that mindset also takes us to ask, que si yo soy el único que está pasando por esto, if I'm the only one going through this, entonces nadie me puede entender. then no one can understand me. Nadie se puede poner en mis zapatos. No one can put themselves in my shoes. A nadie le puedo explicar lo que estoy pasando porque no me van a entender. I can't explain to anyone what is going on because they won't understand. Pero yo quiero decirle en el día de hoy But I want here to tell you today que esta pregunta tan real y tan relevante, that this relevant and real question, que a quién le importa, to whom does it care? Who cares? yo quiero decirte que al final de la predicación del día de hoy, I want to tell you that at the end of today's preaching, quiero dejar bien claro I want to leave very clear que hipotéticamente si a nadie le importara aquí, that hypothetically, if no one were to care here, si hablamos hipotéticamente y decimos aquí en la iglesia nadie le importa if we were speaking hypothetically and we were to say here in church nobody cares lo que usted está viviendo, what you're living, lo que usted está pasando, what you're going through, recuérdese, esto es una hipótesis, esto es hipotéticamente. remember we're speaking hypothetically. Si a nadie en la iglesia le importara, If no one in church were to care, yo espero que al final de este mensaje I hope that at the end of this message establecer claramente I establish clearly que sí hay por lo menos uno que le importa, that there is at least one person who cares. y su nombre es Jesús. His name is Jesus. Pero usted ha venido y está en una iglesia But you have come and you're at a church que no está llena de extraños. that is not full of strangers. Somos una comunidad We are one community de personas que venimos de diferentes trasfondos, of people that come from different backgrounds, diferentes experiencias y diferentes aspectos culturales. different experiences and different cultural aspects. Pero el amor y el perdón en Jesucristo But the love and forgiveness in Jesus nos Christ ha hecho un solo cuerpo. has made us one body. Y eso quiere decir And that goes to que a say nosotros sí nos importa that to us we do lo care que usted esté pasando, what you are going el through, ataque que usted esté sufriendo, the attack that you la are suffering, amenaza que tiene delante de the usted. threat that you have before you. Sí nos importa. It does matter to us. Y más importante, le importa a Dios. And more importantly, it matters to God. En el Evangelio según San Marcos capítulo 4 In the Gospel of Mark, chapter 4, hay una historia there's a story donde Jesús le dice a sus discípulos, where Jesus says to his disciples, Jesús se ha pasado todo el día Jesus has gone through the entire day enseñando a las multitudes, teaching the multitudes, hablándole
parábola tras parábola. teaching them parables after parable. Dice que hay en el capítulo 3 empieza diciendo que hay una gran multitud que sigue a Jesús. In chapter 3, we see that there's a great multitude that follows Jesus. Y Jesús comienza en el capítulo 4 a hablar acerca la parábola del sembrador. And in chapter 4, Jesus speaks of the parable of the sower. Después habla la parábola de la lámpara en una mesa. And then following that, the parable of a lamp on a stand. Después habla la parábola o la enseñanza de la semilla que crece. Then the parable of the growing seed. Y después habla de la parábola de la semilla de la mostaza. And after that, the parable of the mustard seed. Y después que se pasó todo el día enseñando, And after he spent the entire day teaching, llegó el momento cuando ya la luz estaba yendo, la luz del día. the time arrived where daylight was already departing. Y ya casi en la noche Jesús le dice a su discípulo, And at approaching night, Jesus tells his disciples, dice que dejando la multitud se fueron en una embarcación donde lo acompañaban otras embarcaciones. it says that the day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. Jesús llega a la noche y le dice a los discípulos, tenemos que ir a otro lugar. Jesus and his disciples are approaching the night. He says, we must go to the other side. Y Jesús se monta en un barco And Jesus gets on a boat. y en ese barco se montan los discípulos con él. And on that boat, the disciples get on with him. Pero ahí nos dice que la embarcación de Jesús no era la única que iba, sino que habían otros que se montaron en su propio barco y siguieron a Jesús. But it tells us that the boat that Jesus was on was not the only boat that went, but that others had followed. Esta historia se enfoca en lo que sucedió en el barco donde navegaba Jesús. This story speaks in regards to when Jesus was on the boat. El enfoque de esta historia es lo que sucede en el barco donde está Jesús con sus discípulos. The focus of the story is of what occurs while Jesus is on the boat. Pero la historia incluye otras embarcaciones, But the story includes other boats, boats que acompañaron a Jesús. that accompanied Jesus. No dice que la historia no dice quiénes eran los que iban en las otras The embarcaciones. story does not say who went on the other boats. La historia no dice cuántas personas habían en cada uno de los otros barcos. The Bible doesn't say how many people went in each boat. Pero sí la historia se enfoca en quienes estaban en el barco donde estaba Jesús. But the story does focus on who was in the boat with Jesus. Cada una de estas embarcaciones Every single one of these boats iban en una misma dirección went in the same direction. y salieron de noche And they went out at night, e iban a cruzar el mar hacia el otro lado. and they were going to cross to the other side of the sea. Si usted ha estado viendo las noticias recientemente, If you've been seeing the news recently, usted ha escuchado de un accidente que sucedió donde un superyate naufragó. you'll see that a story of a super yacht that Capsized. capsized Como resultado de una tormenta. as a result of a storm. Este yate que naufragó la semana pasada This yacht that capsized last week estaba en la parte de Sicilia en Italia was part of in the area of Sicily, Italy, y era conocido como un superyate and it was recognized as a super yacht porque tenía 184 pies de largo. because it had a length of 184 feet. 184 pies de largo. 184 feet. Y costaba rentarlo al día, costaba $215,000 al día. And for the day, Por la semana, perdón. for the week, it cost $215,000. Hubo un grupo de 22 personas There was a group of 22 people que se fueron en ese yate that went on that yacht, y por una semana lo rentaron. and for 1 week they rented it. Y pagaron $215,000 por estar de vacaciones una semana. And they paid $215,000 to be on vacation for a Eran week. personas multimillonarias. They were multimillionaires, Habían personas que eran dueños de compañía. people that were owners of companies. Habían personas adultas, había matrimonio y habían personas jóvenes. There were adult people, people that were married, and young people. Y a media milla de la costa ellos anclaron para pasar un buen tiempo en este superyate. And half a mile away from the coast, they dropped the anchor to then spend a good time. Era un apartamento súper lujoso en medio del mar, It was as if it were a luxurious apartment in the middle of the sea con 22 personas. with 22 people. Imagínense, Imagine for a second.
la magnitud de cuán grande era este superyate que podían 22 personas dormir bien cómodas. The magnitude of the size of how big this yacht was that 22 people could sleep comfortably. Yo nunca he estado en un crucero, I've never been on a cruise, pero me han dicho but they've told me que en un crucero that on a cruise usted puede comer todo lo que quiera comer you can eat everything you want y puede beber todo lo que quiera beber and drink everything you want. y se puede quedar despierto toda la noche si usted quiere. And you can stay awake the entire night if you want. Y dicen que son tan lujosos y tan buenos que uno no se marea. And they say they're so luxurious and that one doesn't get dizzy. Dicen que tienen cines, That they have movie theaters, tienen múltiples restaurantes, multiple restaurants, tienen piscinas, pools, entretenimiento, entertainment, y usted ni se acuerda que está en medio del mar. and you don't even remember that you're in the middle of the sea. En este superyate In this super yacht, habían 22 personas there were 22 people. y este superyate tenía un capitán And this super yacht had a y captain. toda la tecnología del siglo XXI And all of the technology of the 21st para century mantenerlo seguro to maintain it safe y para mantenerlo en el curso que se había trazado. and maintain it in the course that it was on. Lamentablemente Sadly, se levantó una tormenta a storm brewed, y dentro de la tormenta se levantó un tornado en el agua. and in the storm, a tornado occurred on the water. Y ese tornado hizo que este superyate naufragara. And this tornado made the super yacht to sink. Y de las 22 personas, And of the 22 people, solamente 15 sobrevivieron. only 15 survived. Y el resto murió. And the rest had died. Antes de ayer terminaron de rescatar los cuerpos de las personas que todavía estaban debajo dentro del barco que estaba a 100 pies de profundidad. The day before yesterday, they had just found the dead bodies within the yacht that had sunk under the sea. Dentro de ellas, dentro de una de las jóvenes que estaba todavía en la profundidad del mar en el barco, había una muchacha de 19 años que iba a empezar a estudiar en la Universidad de Oxford en Inglaterra. There, within those that passed away, there was an 18-year-old that was just about to begin her college years at Oxford. Y estaba celebrando las vacaciones con su papá y su mamá. And she was celebrating her vacation with En her mom and este dad yate. in this yacht. Porque a su papá lo habían exonerado de un caso aquí en los Estados Unidos. Because they had exonerated her father of a case here in the Había United ganado un States. caso legal. He had won a legal case. Y su papá había rentado este yate. And her father had rented Se this llevó yacht. a su hija, a su esposa, And he took his wife and his a daughter sus amigos más cercanos. and their closest friends. Y se llevó hasta su abogado que lo ayudó a ganar el caso. And even the lawyer that helped him win the case. Y esta joven murió. And this young lady Y died. su papá murió. And her father. Y solamente su mamá sobrevivió. And only the mom had survived. Y fue un tornado que hizo que este superyate capsionara. And it was a tornado that had caused this ship to sink. Regresando a la historia bíblica, Returning to the biblical story, Jesús le dice a 12 hombres, sus discípulos, vamos para el otro lado del mar. Jesus says to the 12 disciples, we're going to go to the other side of the sea. No era en un superyate, It was not in a super yacht. era quizás en un barquito muy parecido al que está en la pantalla. It was on a boat that was probably very similar to the one you see on the screen. No tenía un sistema sofisticado de navegación. It didn't have a sophisticated navigation system. No tenía motores con turbinas poderosos que lo lanzaran y lo mantuvieran a cierta velocidad. It didn't have motors with big turbines that would take the boat at a certain velocity. Jesús no era un multimillonario, Jesus wasn't a multimillionaire, pero quería ir al otro lugar. but he wanted to go to the other side. Jesús no estaba de vacaciones, He wasn't on vacation, ni estaba celebrando ganar un caso legal tampoco. nor was he celebrating winning a legal case. Jesús había pasado todo un día enseñando Jesus has spent the entire day teaching, y le dijo a sus discípulos, tenemos que ir al otro lado del mar. and he told his disciples, we must go to the other side. No le dijo a qué iba al otro lado del mar. He didn't tell them why he was going No to the les other side, explicó por qué la urgencia. or explain to them the urgency. No les explicó qué estaba esperando en el otro lado del mar. He didn't explain to them what was awaiting them on the other Sino side, que le dijo, vamos, tenemos que ir al otro lado del mar y no importa que sea de noche, tenemos que irnos ya. but rather he said, we must go, we must get to the other side urgently. Y dice que cuando ellos salieron And said when they departed y se montaron en el barco, and they mounted on the boat, hubieron otros que le siguieron en sus propias embarcaciones. there was others that followed in their own boats. Y dice que una fuerte tormenta y olas azotaban la embarcación. And it said that a storm with winds and waves went against the boat. Tanto que comenzaba a inundarse.
A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Estaba a punto de hundirse la embarcación de Jesús. It was about to sink the boat that Jesus was on. Lo que sucedió en el tiempo de Jesús What occurred in the times of Jesus le sucedió a estos multimillonarios la semana pasada. occurred to these multimillionaires Una this past week. tormenta se levantó en medio del mar. A storm had risen up in the middle of the sea, Y Jesús no tenía sistema sofisticado. and Jesus did not have a sophisticated system. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? And what is it that Jesus did? Dice que él estaba acostado en una parte del barco. It says that he was lying down in a part of the boat. Estaba tomando una siesta. He was on the stern sleeping. Y de repente dice que los discípulos vinieron desde él y lo despertaron y le dijeron, maestro, le gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? And the disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? Quiero empezar a predicar porque hasta ahora he estado narrando las escrituras. And now this is where the teaching and the preaching comes in, because before this I've been giving the narrative. Yo sé que ustedes tienen experiencia I know that you have experiences en estar con una o múltiples personas, in being with one or multiple people, en un carro, in a car, en una motocicleta, in a motorcycle, en un tren, in a train, en un avión, on a plane, en cualquier medio de transportación. and whatever means of transportation. Y yo estoy seguro que usted tiene experiencia de estar con personas que son muy emotivas. And I know that you have experiences with people that are very Emotional. emotional. Que en vez de decirle cuidado, That instead of saying be careful, pegan un grito. they start to scream. ¡Ah! Y usted por poco choca a otro carro. And you almost hit another car. No por el peligro, Not because of the danger, sino por el grito de la persona. but because of the scream that the ¿A other person let cuántos out. de ustedes How many of you, por poco se les sale el corazón por la boca por el grito de otra your persona? heart almost comes through your mouth because of the scream of another person? ¿Cuántos de ustedes se han enojado? How many of you have gone upset Porque las personas no usan sus palabras, sino que usan sus emociones. because the person doesn't use their word, but they use their emotions? Vamos, iglesia, si me ayudan, yo predico más rápido. Church, help me. If you help me, I'll preach faster. Yo sé que ustedes tienen experiencia. I know you have experiences. Es difícil It's hard dirigir personas to direct people and lead people que hablan con sus emociones that speak with their emotions, y no hablan con sus palabras. and they don't speak with their words. Cuidado, Be careful. por poco lo mata You almost killed him, y está medio bloque. and he's half a block away. Tengo algunos testigos hoy. Do I have some witnesses today? Y por más que usted le diga, And the more that you say it, me asustaste más tú you scared me more que el supuesto peligro. than the supposed threat. Eso eran los discípulos. Those were the disciples. Los discípulos estaban exagerando. The disciples were exaggerating. Fueron donde Jesús con sus emociones. They went to Jesus with their emotions. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona habla con las emociones? ¿Qué es lo que pasa? And what happens when someone speaks with their emotions? Culpa a otros They blame others. lo que no es culpa de esa persona. What doesn't belong to them. Yo parece que ustedes no desayunaron hoy. It seems as if you guys didn't eat breakfast today. Cuando uno se deja llevar por las emociones, When one is driven by their emotions, hace el problema más grande de lo que es. they make the problem bigger than it is. Cuando uno se llena la cabeza y el corazón de mucha emoción, When one drives their head and their heart with emotion, uno complica las cosas más. one complicates the things more. Porque quiero decirle, Because I want to tell en you medio de la adversidad, that in the middle of adversity, las emociones the emotions no son los indicativos que acercan a uno a Dios. are not the indicatives that draw us closer to God. Las emociones exageran. The emotions exaggerate. Más nosotros que somos hispanos, More us that were Hispanics. somos unos exagerados. We're people that exaggerate. So we're exaggerating people. Exaggerating people. Nos gusta exagerar. We like to exaggerate. Si las cosas son así, If the things are like las this, hacemos así. we make them like this. Si las cosas son importantes, If things are important, las hacemos una urgencia. we make it an urgency. Dígale a su vecino ahora mismo, Tell your neighbor, no seas un exagerado. don't be an exaggerator. No seas un exagerado. Don't be an exaggerator.
Las emociones, The emotions, escuche bien, iglesia, listen carefully, las church. emociones The emotions no son una garantía are not a guarantee para uno decidir de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestra vida. for one to decide according to what God desires for our life. Pero la fe, But faith, la fe, faith la fe Faith es la que mantiene la paz en la vida del creyente. is what maintains peace in the life of a believer. Yo quiero que mire a todos los que están sentados aquí. I want you to look at every person seated here. Mire a los que están al frente, los que están atrás, los que están a su izquierda o a su Look derecha. at those to your left, your right, and in front and behind Yo you. le pregunto a usted, I ask you, ¿puede usted can you diferenciar differentiate entre todos los que están aquí in between each person that's here quiénes son creyentes who are believers y quiénes son discípulos? and who are disciples? Porque hay una gran diferencia. Because there's a big difference. Hay muchas iglesias que están llenas de creyentes, There's many churches full of believers, pero tienen muy pocos but discípulos. they have very little disciples. Porque el creyente Because the believer se deja llevar por las emociones, is driven by their pero emotions, el discípulo but the disciple pone su fe en la palabra de Dios puts his faith in the Word of y God, nadie lo puede mover, and nobody can move. nadie lo puede desanimar, Nobody can discourage. nadie lo puede sacar de la casa de Dios. No one can take him out from the house Yo of God. prefiero tener una iglesia llena de discípulos I prefer to have a church full of que tener disciples una iglesia llena de creyentes, than have a church just full of believers, porque el creyente puede ser circunstancial, because the believer can be circumstantial. puede estar bien hoy They can be well y today mañana está desanimado. and tomorrow discouraged. Hoy le predica a todo el mundo Today they preach to y everybody, mañana se ausenta de la iglesia por un mes porque está enojado. and then tomorrow they absent themselves from church for a month because Dígale they're a tu upset. vecino otra vez. Tell your neighbor No seas again, un exagerado. don't be an exaggerator. No seas un emocionalista. Don't be an emotionalist. Tienes que ser una persona llena de fe. You have to be a person full of faith. Tienes que quedarte anclado donde Dios te tiene. You have to stay anchored where God has you. Y los discípulos fueron de Jesús The disciples went to Jesus y le dijeron, ven acá, no te importa a ti que nosotros nos estamos ahogando. and they said, "What's the matter? You don't care that we're about to drown?" Le dijeron a Jesús, Jesús, a ti no te importa que nos estamos ahogando. They told Jesus, "Jesus, you don't care that we're drowning?" Así hay mucha gente en la iglesia. That's how many people are in church. ¿Cómo es posible que los discípulos van de Jesús y lo culpan y le dicen, ¿cómo es que a ti no te importa que nos estamos ahogando si todavía ellos estaban encima dentro del barco? How is it that the disciples went to Jesus and blamed him and said, "You don't care," when they're still standing ¿Cómo on es the que se boat? estaban ahogando si todavía estaban parados delante de Jesús en la embarcación? How is it that they were going to say they were drowning when they were still standing on the boat? Así hay gente en la iglesia. That's how some people are in Se church. quejan y culpan. They complain and Y si blame. no fuera por la mano de Dios que todavía lo está sosteniendo, no estuvieran vivos. And if it weren't for the hand of God that still sustains them, they wouldn't be alive. Jesús estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahogamos? Jesus was in the stern sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Yo le pregunto en el día de hoy, I ask you on this day, ¿usted cree do you believe que si usted deja que la circunstancia le quite la paz, that if you allow the circumstance to take away your peace, usted cree que esa es la mejor representación de quién Jesús es en su vida? do you think that's the best representation of who Jesus is in your life? Claro que a Jesús le importaba la vida y el bienestar y la seguridad de los discípulos. Of course, to Jesus it mattered the well-being of the disciples. Pero quiero decirles algo. But I want to tell you one thing. La decisión de montarse en el barco no fue de los discípulos. The decision to mount onto the boat wasn't made La by the decisión disciples. fue de Jesús. It was Jesus' decision. Nadie los forzó a ellos a montarse. No one forced them to get on the boat. Ellos obedecieron a Jesús They obeyed y Jesus se montaron con él. and they mounted on with him. Y si decidieron montarse con él, And if they decided to get on the boat with him, es porque Jesús lo iba a llevar a otro lugar. it's because Jesus was going to take him to another place. Ninguno de los evangelios nos dice a nosotros None of the Gospels tell us que Jesús llevó a los discípulos a perder el tiempo a un lugar específico. that Jesus took the disciples to just waste their time. Todos los evangelios nos enseñan All the Gospels teach us que Jesús o estaba orando, that Jesus was either praying o estaba enseñando, or teaching o estaba haciendo milagros, or doing miracles
o estaba discipulando a sus discípulos, enseñándole a sus discípulos. or teaching his disciples. En ningún momento dice que Jesús llevó a sus discípulos a perder el tiempo. And in no part of the Bible does it say that Jesus went to waste the Y time yo of the le digo, disciples. usted viene aquí a la iglesia, And I tell you, you come here to church. nunca permita que el enemigo le ponga en su mente que usted vino a perder el tiempo a la iglesia. Don't allow the enemy to make you think that you come to church to waste your time. Porque nosotros no le servimos a un Dios irresponsable. Because we don't serve an irresponsible God. Le servimos a un Dios fiel. We serve a faithful God. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Even when we're unfaithful, He remains faithful. Usted viene aquí a la iglesia, You come here to church. usted nunca pierde el tiempo. You never waste your time. Aunque usted no sienta nada, Even if you don't feel si usted anything. no siente nada, If you don't feel la anything, palabra de Dios todavía entra en su vida y va a llevar su fruto a su debido the tiempo. word of God still enters your life and will bear fruit in its due time. No se deje llevar por las emociones. Don't be driven by your emotions. Que Dios no se movió. Oh, that God didn't Que move. no hablé en lengua. Oh, I didn't speak in Que tongues. nadie se sanó. Oh, no one Que got no healed. sentí la presencia de Dios. I didn't feel the presence of God. Eso no importa. That does not matter. Dios todavía está aquí. God is still Y here. usted es todavía pueblo de Dios. And you are still the people of God. No podemos ser una iglesia solamente emotiva. We can't be an emotional church. No podemos ser una iglesia que se deja llevar por emociones. We can't be a church driven by your emotions. Porque siente o porque no siente. Because I don't feel or I feel. Recuérdese, Remember, Dios nunca habló de las emociones que iban a permanecer para siempre. Él dijo, mi palabra permanecerá para siempre. remember, God didn't say that the feelings would remain forever, but His word will remain forever. Los discípulos fueron exagerados. The disciples were a bunch of exaggerators. Y no te importa que nos vamos a ahogar. You don't care if we drown. Y así hay mucha gente en la iglesia. That's how many people are here Así hay in mucha church. familia en la iglesia. Many families in churches. Pastor, ore por mí. Pastor, pray for me. Porque el diablo está haciendo desastre en mi casa. Because the enemy is doing a disaster in my home. Ore por mí. Pray for me. Ya no sé qué hacer. I don't know what to do. Hermana y hermano, yo le digo hoy, Brothers and sisters, I tell you today, si usted está aquí hoy if you're here y today eso está pasando en su casa, and that's happening in your home, yo quiero decirle algo. I want to tell you El one hecho thing. que usted está aquí hoy The fact that you're here y usted today puede hablar and you can y speak usted puede llamar a Jesús, and call to Jesus, me dice a mí it tells me que Jesús todavía está en medio del asunto en su casa. that Jesus is still in the midst of your situation at home. Si usted no está enterrada bajo la tierra, If you're not buried under the usted earth está vivo, está viva, and you're alive, es porque Dios tiene plan y propósito con su vida. it's because God has a plan and purpose for your Y life. aunque las cosas parece ser que se están desbaratando en la casa, And even if it seems as things are being destroyed at home, yo quiero decirle a usted, I'm here to tell you, ahí Jesús está. there Jesus is. Ahí Jesús está. There Jesus is. Y hay un propósito por el cual Él está. And there's a purpose for why those things are La occurring. Biblia dice que Él llevó a los discípulos de un lugar y le dijo, tenemos que ir al otro lado. The Bible says that that Jesus took the disciples and said, we must go to the other side. La Biblia no nos dice The Bible does not si tell us Jesús sabía if Jesus knew que se iba a levantar una tormenta y un tornado en medio de la noche en el mar. that a storm, or if he knew whether a storm or tornado was going to Podemos arise. especular We can y speculate decir sí, Él lo sabía. and say, yes, he knew it. O podemos especular y decir no, Él no lo sabía. Or we can speculate and say, no, he didn't. Pero no importa si usted piensa si lo sabía o no. But it doesn't matter whether you speculate or not. El viaje que Jesús llevó a los discípulos tenía propósito. The voyage that God took the disciples on had a Escuche purpose. bien. Listen carefully. Cuando usted espera un milagro en su vida, When you await a miracle in usted your life, garantice que tiene que pasar por la tormenta primero. you guarantee that you must go through the storm first. No puede esperar un milagro You cannot expect a si no miracle pasa por la tormenta primero. if you don't go through the storm first. Si no pasa por el valle de la sombra y de la muerte. If you don't go through the valley of shadow Si no and pasa death por el valle de la enfermedad. or the valley of sickness. Pero es en el valle que usted tiene que llamar a Jesús. But it's in the valley where you must call on Jesus. Porque Jesús no se baja ni se sale de su vida si usted no lo echa afuera. Because Jesus doesn't depart from your life if it's not you pushing him away. Y si Jesús está con usted, And if Jesus is with you, es porque va a hacer un milagro. it's because he's going to do a miracle. Jesús pasó a los discípulos por esta tormenta. Jesus passed these disciples through the storm. Miren lo que hizo Jesús cuando vinieron y lo culparon. Look at what Jesus did. When they came and blamed him, Le dice, ¿no te importa que nos ahoguemos? they said, you don't care if we drown? Miren lo que dice el versículo 39. Look at what verse 39 says. Él se levantó, He got up, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo se quedó completamente tranquilo. he got up, rebuked the wind, and said to the waves,
quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Jesús no argumentó con los discípulos. Jesus did not argue with the disciples. Escuche bien. Listen, Jesús no trató con las emociones de los discípulos. Jesus didn't work with the emotions of the disciples. Usted sabe cuando una persona está muy alterada, You know, when a person is really fired up, usted se tiene que quedar tranquilo. you must stay calm. Porque si no se queda tranquilo, Because if you don't remain calm, van a terminar dándose galletas los unos a los you're going to otros. start throwing punches one to the other. Tiene que estar tranquilo. You gotta be calm. Los discípulos dijeron, Señor, nos ahogamos. The disciples said, Jesus, we're going to drown. ¿Cómo es que no te importa? How is it that you don't care? Jesús se levantó, Jesus arose. no le dijo ninguna palabra a los He discípulos. didn't say a single word to the disciples. Él sabía que a los discípulos le hacía falta la fe, He knew that to the disciples, they lacked faith. pero él se levantó con la autoridad que el Padre le había dado y dice que le habló al viento y al mar y todo quedó tranquilo y sereno. But he arose with the authority that the Father had given them, and he commanded the sea and the waves to be still. Escuche bien, iglesia. Listen carefully, church. Cuando hay una tormenta en su vida, When there's a storm in your life, no se entretenga ni se distraiga con el medio ambiente que le rodea. don't be distracted or entertained by the environment that surrounds you. No argumente con aquellos que están hablando cosas contrarias a lo que Dios tiene para su vida. Don't argue with those who are speaking contrary things than what God has spoken Pero over your sí life. párese con la autoridad que Dios le ha dado. But stand with the authority that God has given you. Enfóquese Focus en la tormenta y no en las personas. on the storm and not the people. Porque su batalla no es contra sangre ni carne, ni con armas carnales, sino con armas espirituales, dice el apóstol Pablo. Because your battle is not against flesh and blood, but against the spiritual realm. Después que él calmó la tormenta, After he calmed the storm, después que hizo el milagro, after he did the miracle, después que habló con la autoridad que el Padre le había dado, after he spoke with the authority that the Father had given him, después que los discípulos vieron after the disciples had seen que ellos eran unos exagerados, that they were a bunch of que exaggerators, no habían puesto su fe en sus labios, that they hadn't placed their faith on their lips, sino que le dieron rienda suelta a sus emociones y a sus but pensamientos. rather they gave free rein to their thoughts and emotions. Después que vieron el milagro, After they saw the miracle, escuche bien, el milagro hace a las personas que se vuelvan humildes y chiquitas. the miracle causes people to become humble and small. Porque cuando usted ve que Dios hace un milagro en su vida, Because when you see that God does a miracle in your life, usted no saca el pecho y dice, yo me lo merezco. you don't take out your chest, No, puff up your chest and say, I usted deserved dice, it. es por la gracia y la No, you misericordia say de it's by Dios. the grace and mercy of God Que Dios me salvó, that God que saved me, Dios me sanó, that He healed que me, Dios salvó a mi familia, that He saved my que Dios perdonó family, mis pecados, that He forgave my que Dios me sins, sacó del hoyo donde nadie me podía sacar. that He took me out from the pit that no one can take me El out of. milagro de Dios The miracle of God hace que el ser humano reconozca lo pequeño y lo chiquito que uno es. makes a human being realize the small that they are. Y después que los discípulos vieron el milagro que Jesús había hecho, And after the disciples had seen the miracle that Jesus had performed, Jesús se dio cuenta que el corazón de los discípulos estaba listo para la enseñanza. Jesus saw that their hearts were ready for the teaching. Y le dijo a sus discípulos, And He said to the disciples, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? He said to His disciples, why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey Him. El miedo Fear paraliza a las personas. paralyzes people. El miedo Fear paraliza a las personas. paralyzes people. Una persona que vive con miedo A person that lives with fear no se atreve a salir afuera aunque sea la luz del día. doesn't dare to leave out even if it's daylight. Una persona que vive en miedo A person that lives in fear no puede vivir en la libertad que Jesucristo lo ha hecho, le quiere hacer libre. cannot live in the freedom that Jesus Christ wants you to live in. El miedo Fear es la prisión is the prison que no deja que la fe se active y pueda hablar a la tormenta y decirle cálmate. that doesn't allow faith to activate and speak to the storm. Y yo Calm vengo yourself. delante de usted hoy And I come before you para today decirle, to tell you a mí no me interesa it doesn't interest y a me. usted tampoco le debe importar And to you it should not matter cuán grande es la tormenta, how big the storm is. cuántas horas ha estado bajo la tormenta. How many hours you have been under the storm. No se deje intimidar Do not be por intimidated la magnitud de la tormenta. by the magnitude of the storm. Ponga su fe
put your faith en sus labios on your lips y hable con la autoridad que Dios le ha dado. and speak with the authority that God No has deje given que you. el miedo Don't allow fear lo paralice to paralyze o you lo enmudezca. or to mute you. Porque hay muchas personas que dicen que creen en Dios, Because there's many people that say they believe in God, pero no se atreven a hablar con fe but they don't dare to speak with faith porque han aprendido a vivir con miedo. because they have been taught to live with fear. ¿Usted ha entrado a la casa de una persona Have you entered into the house of a person o al apartamento de alguien? or someone's apartment? Tienen 5 cerraduras en la puerta. They have 5 locks on the door. 5. 5. Una bien arriba que ni ellos pueden alcanzar. One all the way in the top that not even they can reach. Y ponen todas las cerraduras. And they put every lock Y cierran todas las ventanas. and they close all the windows. Y todavía oyen que hay alguien en el apartamento. And they still are fearful that someone's in the apartment. Tienen miedo que alguien se le va a entrar. They're still fearful that someone's going to break in the apartment. Hay gente que vive con miedo. There's people that live with fear. Una persona que vive con A miedo person that lives in fear nunca va a vivir bajo la libertad completa que Jesucristo ha destinado para usted. will never live under the complete freedom that Jesus has destined for you. Estas personas en este superyate la semana pasada, These people in the super yacht last week. ¿quién puede rentar un yate de $215,000 a la semana? Who can rent a super yacht for $215,000 for a week? Sistema de navegación súper sofisticado. Super sophisticated navigational system. Un capitán con un personal que no podían dormir mientras los otros estaban durmiendo. Tenían que estar alerta para mantener a toda la tripulación salva. A captain with a personnel that would stay awake while the clients would sleep to make sure that they were navigating the yacht well. Tenían un chef especializado para cocinar la comida que ellos querían comer. They had a chef that would cook the food specifically the way they wanted it. Y este superyate valía millones y más de $30 millones. And the super yacht cost more than $30 million. Pero un torbellino But one tornado amenazó y retó todos los sistemas y recursos que tenía este superyate threatened and destroyed all the systems that the super yacht had. e hizo que llegara a 150 pies de profundidad. And it caused it to go down to 150 feet of depth. Yo quiero decirle I algo. want to tell you one thing. No hay ninguna preparación que usted haga en su vida There's no preparation that you can make in your life que lo vaya a insular a usted that will insulate you de cualquier adversidad en su vida. of any adversity in your life. Aún las personas mejor preparadas, Even the most prepared people, la adversidad puede aparecer en un momento. adversity can appear in a moment. Lo único que puede insularlo a usted The only thing that can insulate you es Jesús, el Hijo de Dios. is Jesus, Son of God. El único que puede protegerle a usted The only one that can protect you es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Por eso Jesús le dijo, mi paz yo le dejo, mi paz yo le doy, no como el mundo la da, yo se la voy a dar. That's what Jesus said, my peace I leave to you, my peace I give to you, not as the world gives. Las personas que viven bajo miedo The people that live under fear o que reaccionan emotivamente a circunstancias or difíciles people that react emotionally no son las personas que pueden tomar las mejores decisiones en una emergencia. are not the people that can make the best decisions in an emergency. Para uno tomar buenas decisiones, For someone to make good decisions, uno tiene que tener una mente clara one must have a clear mind y tiene que tener las emociones bien tranquilos and have the emotions calm para tomar buenas decisiones. to make good decisions. Dios quiere que tú tomes las mejores decisiones que Él te ha capacitado a tomar. God wants you to make the best decisions that He has capacitated you to Y make. esas decisiones And those decisions tienen que ser dirigidas por el Espíritu Santo. must be led by the Holy Spirit. Pero mientras haya miedo But while there's fear o haya tensión or things that take, or tension o preocupaciones, or worry, el Espíritu Santo no puede hablar a nuestras vidas. the Holy Spirit cannot speak to our lives. Quizás aquí hay personas que digan, pastor, hace tiempo que yo no oigo la voz del Espíritu Santo. Perhaps there are people that say, Pastor, it's been a while where I haven't heard the voice of the Holy Yo Spirit. quiero decirle a usted I'm going to tell you, que ¿qué está llenando su mente y su corazón? what are you filling your mind and your heart with? ¿Qué está llenando su atención? What are you filling your attention with? ¿En qué usted se está enfocando? What are you focusing ¿En on? la tormenta In the storm, o que usted piensa que a nadie le importa? or you think that nobody cares? Todos nosotros, Every one of us, si tuviéramos un domingo if we had a Sunday y dijéramos, vamos a dar, este domingo lo vamos a hacer domingo de testimonio. and we say this Sunday we're going to be a Sunday of testimony, Todos los que estén presentes all who are present tienen que decir por lo menos una cosa have to say at least one thing, Una. one de la cual Dios les ha librado. of what God has freed you from.
Y tenemos un servicio de testimonio. And we have a service of En testimonies. cada uno de ustedes In each and every one hay of you, por lo menos una cosa que Dios los ha librado. there's at least one thing that God has liberated A you uno from. Dios los ha librado de la enfermedad. Some God has saved from sickness. Otro Dios los ha librado de malas compañías, Other from bad company, malos negocios, bad business, malos hábitos, bad habits, malas relaciones, bad relationships, de múltiples otras cosas. multiple other things. Pero nosotros tenemos que ser una iglesia But we must be a church que promovemos la fe in which we promote faith dentro del pueblo. within the people. No podemos vivir el evangelio americano We cannot live the American gospel porque eso no existe. because that doesn't exist. No podemos individualizar el evangelio. We cannot individualize the gospel. Y si Dios hace un milagro en mi vida, That if God does a miracle, yo if quedarme calladito con ese milagro. God does a miracle in my life, for me to remain quiet, Porque mi testimonio because my testimony va a aumentar la fe de otro. will increase the other faith of Pero another. si yo me quedo callado, But if I remain quiet, ¿cómo puede la fe de otra persona ser aumentada? how can the faith of another person be increased? Anoche, Last night, antes de nosotros regresar, salimos como a, no sé, creo que fuera a las 11 de la noche. before leaving the camp, I don't know, it was around 11 p.m. Invitaron una cantante They invited a singer a que empezara a cantar to begin singing, y ella empezó a dar su testimonio. and she began to give her testimony. Y la predicadora también dio parte de su testimonio. And the preacher as well gave part of her testimony. Y yo me quedé maravillado. And I was marveled. Donde una persona dijo, yo nunca conocí a mi madre biológica, Where one person said, I never got to meet my biological mother, pero siempre oré a Dios de que me llevara a conocerla. but I always prayed to God for Him to Y que take me cuando to la meet her. conociera, And then when I met her, en vez de tener ese sentimiento de rencor en contra de mi madre que me abandonó, instead of having those thoughts of resentment for my mother abandoning me, una de las damas que habló dijo, yo me propuse en mi oración pedirle a Dios que me dejara ganarme a mi madre biológica para el Señor. she prayed for the Lord that when she met her biological mother, she would win her over for the Lord. Y esta dama, ya una mujer adulta, And this lady, already an adult, que anoche estaba ministrando a una multitud de más de 1,500 damas, that yesterday was ministering to a multitude of 1,500 dijo women, que pasó el tiempo, said that the time passed, pero su oración nunca dejó de ser la misma. but her prayer never ceased to be the Y same. llegó a conocer a su madre biológica, And she got to meet her biological mother. que no fue la madre que la crió. That wasn't the mother that raised her. Y dice que cuando la conoció, It said when she got to know her, le habló de la palabra de she Dios. spoke to her the word of God. Y hoy por hoy, And for today, esa madre que no estuvo presente en la vida de esa niña, de esa adolescente, that mother that was not present for that daughter, esa madre es asistente a pastor en una iglesia y su hija biológica se la ganó para el Señor. she is not, that mother is now an assistant pastor at a church in which the daughter won her over for the Lord. Otra dio el testimonio y mandó a un joven a cantar antes de ella subir a predicar. Another gave her testimony and asked a young man to go up. La predicadora de anoche invitó a uno de los jóvenes que subiera a cantar. The preacher last night invited one of the young men to come and sing, Es para darle una ilustración más cercana a la iglesia. to give you an illustration closer to the Es church. como que yo invitara a la pastora Limario o a mi hijo Caleb que vengan y ministren en la adoración. It's as if I asked either Caleb or Pastor Lamaris to come and minister La a song. predicadora dijo anoche, The preacher said last night, yo invité a ese muchacho a ministrar en la adoración antes de yo subir a predicar. I invited that young man to come up and minister before I preach, Ella dice, porque yo tengo un hijo because I have a son. y dijo la edad del hijo. And she said the age of the son. Dice que todavía no le sirve al Señor, She said he still doesn't serve the Lord, pero yo vengo orando por él. but I come praying for him, Porque un día yo lo voy a ver adorando y siendo un evangelista. because one day I'm going to see him worship and be an evangelist. Y yo dije dentro de mí, wow, And I said within me, wow, esa es la fe de una mujer. that's the faith of a woman. Que no importa que aunque su oración no haya sido contestada todavía, ella sigue profesando la palabra de fe para su casa. It doesn't matter if her prayer has been realized, she's still prophesying that faith over her home. Y ella dijo, And she said, porque yo no le parí hijo al enemigo, yo le parí hijo para que Dios lo usara y lo bendijera. she said, because I didn't give birth to a child for the enemy, but birth to a child for the Lord, Y for yo him le to digo a bless. toda madre que está aquí, And I tell every que mother sus here hijos no están en la iglesia. that your children are not in church. Cuando usted ve a uno de estos jóvenes treparse aquí arriba, When you see one of these
young people come up here. Dígale, Señor, Say, Lord, yo reclamo a mi hija o a mi hijo I reclaim my son or daughter como ese joven que está as ministrando. that young person in ministry. No se resigne a que la perdición reclame la vida de sus hijos. Don't resign that and allow your children to not be reclaimed. Hable la palabra de fe. Speak the word of faith. Esas son las palabras de un discípulo y no solamente de un creyente. Those are the words of a disciple and not just a believer. Póngase de pie conmigo. Stand to your feet with me. Aquí hay personas. There are people here Hoy, aquí hay personas today en esta iglesia. in this church. Hay personas que han pasado cosas horribles, han pasado cosas que ningún ser humano está destinado a que las pase. They have gone through horrible things that no human being should be destined to go through. Aquí hay personas There are people que utilizando la ilustración de una embarcación that, utilizing the illustration of a boat, han pasado por tormentas have gone through storms que es para que estuvieran debajo, 150 pies debajo en la profundidad del mar. that is for them to be 150 feet under the sea. Pero no están debajo del mar, 150 pies. But they're not under the sea 150 feet. Hay personas aquí, hoy en la iglesia, aquí hay personas There are people here today que dentro de ellos, that within them, llevan heridas de adversidades en su vida. they carry hurts of adversity within their life. Pero están aquí hoy But they're here today porque Dios te ha traído because God has brought you para recordarte. to remind you. No te enfoques en lo que has pasado. Don't focus on what you have gone through. Enfócate a donde Dios te lleva. Focus on where God is taking you. Hay personas aquí hoy There are people here today que han reaccionado como los discípulos reaccionaron a circunstancias difíciles that have reacted just as the disciples reacted to difficult Muy circumstances. emocionalmente. Emotionally. y le han culpado a un montón de gente And they've blamed a whole bunch of people. y no están viendo And they're not realizing que Jesús todavía está en tu that embarcación. Jesus is still in your boat. Has estado hablando con las personas incorrectas. You've been speaking with the wrong Te people. has enfocado en lo incorrecto. You've been focusing Tú on the estás aquí en wrong. esta mañana. You're here to this morning. No te creas que es por ti. Don't believe it's because of you. Tú estás aquí hoy You're here today porque Jesús todavía está en tu embarcación. because Jesus is still in your boat. Yo quiero hacer un llamado a este altar a todas esas And I personas. want to make a call for all those people. ¿Qué dice pastor? Say, Pastor, Yo he visto la tormenta delante de mí. I've seen the storm in front of me. Me he escapado de ahogar. I've come to the point of He drowning. pasado por el infierno. I've gone through hell. He visto las puertas del infierno abrirse delante de mí. I've seen the doors of hell open in front Yo of le me. dije, tú está bien, pero hoy tú estás en la casa del Señor. And I say, it's fine. Today you're Y in el the house of the Espíritu Lord. Santo te ha traído hoy. And the Holy Spirit has brought Yo you. quiero orar contigo. I want to pray with you. Si estás aquí If you're here y tienes tus hijos o tus hijas contigo, and if you have your sons or your daughters with you, pasa con ellos al altar ahora mismo. come with them to the Venga altar. rápido, venga. Come quick, Venga rápido. quick. Venga. Yo quiero orar con I want to ustedes. pray. Vamos a darle gracias al Señor. Let us give thanks to God. Padre, te damos Father gracias. God, we give you Te thanks. damos gracias por tu milagro. We give you thanks for your Gracias miracle, por tu palabra. for your word. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres Rey y Señor de esta iglesia. Holy Spirit, we give you thanks because you are King over this church. Tú tienes libertad de obrar You have freedom to work y hacer los milagros que tú prometiste hacer. and do the miracles you promised to do. Toda tormenta en la vida de tus hijos Every storm in the life of your child se callan en el nombre de Jesús. will be silenced in the name of Y cada Jesus. persona presente aquí hoy And every person present today reconozca que tienen una palabra de autoridad recognize that they have a voice and a word of authority y que su Salvador Jesús está con and that their ellos. Savior Jesus is with them. Padre, no somos una iglesia reactiva We're not a reactive church ni una iglesia que se deja llevar por las emociones. nor a church that's driven by the emotions. Somos una iglesia que confiamos en tu We're palabra, a church that abides in your word, que sabe quién tú eres knowing who you are, y que confía en tu promesa. and that we trust in your En promises. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Por qué no le dan un abrazo a las personas que están en Embrace the casa? person next to you.